وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا ہے اور اس ارشاد میں اہل ایمان کو حکم دیا ہے اور ہدایت دی ہے. یہ جو قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کو اصطلاح میں احکام شرعیہ صلاۃ ہے اور زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے. اللہ کے رسول سے جب سوال ہوا اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے تو اللہ کے رسول نے ترتیب کے ساتھ بتایا کہ اسلام جو ہے اس میں نماز کا اہتمام ہے اور زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ صوم رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اور پھر اس کے بعد بھی بتایا. یہ جو ہمارے یہاں احکام شرعیہ ہیں، بنیادی احکام ہیں کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے تو وہ ان احکام کے اوپر عمل کرتا ہے. تو یہ جو احکام شرعیہ ہیں بنیادی طور پر ان احکام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. جو بھی حکم شرعی ہے تو وہ جو حکم شرعی پر عمل ہے اس عمل کا جو وجود ہے ایک ظاہری وجود ہوتا ہے، ایک باطنی وجود. علماء شریعت کے ہاں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے. علماء شریعت یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص عمل کر رہا ہے، مثلا ایک شخص اگر قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو علماء شریعت کہتے ہیں ٹھیک ہے، صلاۃ ادا کرنا. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ اپنے وسائل میں سے نصاب کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہے تو علماء شریعت کہتے ہیں ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک وہ کھانے پینے سے اعتراض کرتا ہے اور باقی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو نظر انداز رکھتا ہے تو علماء شریعت کہتے ہیں کہ یہ روزے سے ہے. تو یہ جو احکام ہیں ایک تو علماء شریعت کے ہاں ان احکام کے اوپر عمل ہے، لیکن ایک وہ عمل ہے جو علماء باطن جن کو ہم صوفیہ کہتے ہیں، صوفیہ کے ہاں جو عمل ہے تو
तो वो अमल मुख्तलिफ होता है। सूफिया किराम जब अमल करते हैं तो उनके अमल में और उलमाए शरीयत के यहाँ जो अमल है, आम लोगों के लिए जो अमल है, इसमें बड़ा फर्क होता है। इसकी मिसाल हम यूँ देते हैं कि जिस तरह ग़िज़ा है, तो ग़िज़ा एक जो आम लोग ग़िज़ा खाते हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ है, तो जब खाने का वक्त आता है तो वो खाना खा लेते हैं, प्याज के साथ खा लेते हैं, मिर्च के साथ खा लेते हैं, लस्सी के साथ खा लेते हैं, और बाल लोग वो मज़ीद उसके साथ वो ग़िज़ा करते हैं अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक। हर शख्स खाना करता है। तो अमल के सिलसिले में भी इसी तरह है कि हर शख्स अपनी सतह के मुताबिक अमल करता है। अमल के सिलसिले में सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। अमल का जो मरहला है तो इसमें बहुत तनव्वुर है और बहुत वैरायटी है। तो रमज़ान के हवाले से भी जो सूफिया किराम का मौक़िफ़ है, ये आम उलमाए शरीयत हैं और उलमाए ज़ाहिर हैं, तो उनके मुकाबले में मुख्तलिफ है। सूफिया किराम कहते हैं कि ये जो आयत करीमा हम पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े फर्ज किए गए हैं, और फिर ये बताया कि ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है बल्कि आपसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं तो तमाम उम्मतों पर रोज़े फर्ज किए। अब इस आयत करीमा का जो इल्म है और आखिरी हिस्सा है, तो सूफिया उस पर जोर देते कि इस रोज़े का जो असल मकसद कुरान ने बताया है और अल्लाह जल्ल शानहू ने बताया है, वो है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ये जो रोज़ा है इसका बुनियादी हदफ जो है वो तक़वा है, कि रोज़ेदार को तक़वा हासिल हो। जिस तरह हम कोई काम करते हैं, एक तालिब इल्म जो है वो पढ़ता है और पढ़ते 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 आखिर में इम्तिहान देता है और कई बार इम्तिहानात देता है, तो उसका हदफ जो है वो डिग्री होती है कि उसको डिग्री मिल जाए। अगर एक तालिब इल्म जो है वो पढ़ता है और 4-5 साल पढ़ता है और डिग्री उसको नहीं मिलती, तो ज़ाहिर है कि वो सारी तवज्जो जो है उसकी ज़ाहिर हो। इसी तरह रोज़े का जो हदफ कुरान मजीद ने बताया है वो ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम्हें तक़वा हासिल। अब ये जो तक़वा है तो ये एक ऐसी सिफत है और ऐसी इस्तिलाह है कि इसके बारे में आमतौर से सवाल होता है कि ये तक़वा जो है ये क्या है। जब हम कहते हैं कि फलां शख्स मुत्तकी है, तो मुत्तकी का मफ़हूम क्या है और तक़वा का मफ़हूम क्या है। तो सूफिया कहते हैं कि तक़वा असल में क़ुर्ब इलाही, अल्लाह का क़ुर्ब। ये जो इंसान है, तो इंसान की रूह जो है, ये चूँकि अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि मैंने इंसान को पैदा किया है और फरमाया कि वो नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूह, इंसान के अंदर जो रूह है, फरमाया कि ये मैंने इसके अंदर अपनी रूह इसमें डाली। इंसान के रूह के अंदर जो रूह है ये बड़ी पाकीज़ा और लतीफ़ा है, बहुत पाकीज़ा, और ये इसकी बड़ी तक़दीस है और बड़ा एहतराम है। तो रूह जो है ये बुनियादी तौर पर इसका मैलान अल्लाह की तरफ है। इंसान के अंदर जो रूह है ये बिल्कुल पारे की तरह, ये मुसलसल हरकत में रहता है और इसका पूरा रुझान और मैलान जो है ये अल्लाह की तरफ। ये हमारी वजह से मसला है कि इंसान जो है वो अपने आमाल की वजह से जो आलाइश आते हैं, कुरान मजीद ने उसके बारे में बताया कि कल्ला
बलरान आला कुलूब। असल मसला ये है कि इंसान जब हमारे गैर मुनासिब अमल करता है तो उसके गैर मुनासिब अमल की वजह से उसके क़ल्ब के ऊपर, लतीफ़ क़ल्ब के ऊपर दाग पड़ता है। और हदीस में आता है कि जब इंसान तौबा कर लेता है तो वो दाग मिट जाता है, लेकिन जब तौबा नहीं करता और मुसलसल वो ऐसे आमाल करता है, ऐसे अफ़आल करता है जो अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा हैं, तो वो दाग पड़ते रहते हैं। और एक वक्त वो आता है कि पूरे का पूरा जो लतीफ़ क़ल्ब है वो दागदार हो जाता है। और लतीफ़ क़ल्ब को क्योंकि बुनियादी हैसियत हासिल है तो उसकी वजह से इंसान के तमाम रकाए संगालू हो जाते हैं और मुतासिर हो जाते हैं। तो ये जो तक़वा है ये बुनियादी तौर पर अल्लाह का क़ुर्ब है कि इंसान को अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। तो अल्लाह का क़ुर्ब जो हासिल होता है इंसान को, ये उन आमाल के जरिए हासिल होता है जो आमाल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। अब सूफिया किराम का तरीका ये है रोज़े का कि वो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक ऐसे आमाल करते हैं कि जिनसे अल्लाह को, इसलिए हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में बताए कि हुजूर बहुत ज़्यादा सखावत फरमाते थे और हुजूर जो है हर एक उनके पास कुछ नहीं थे, कभी हुजूर पर ज़कात फर्ज़ ही नहीं। और घर में भी अज़वाज मुतहरात के लिए मामूल था कि घर में कुछ रहता नहीं था, जो भी आता था वो खर्च। तो कभी भी अल्लाह के रसूल ने ज़कात नहीं, ज़कात फर्ज़ नहीं, निसाब के मुताबिक फर्ज़ ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल तो हमेशा बहुत फैयाद रहते थे और बहुत सखा का मामला था, लेकिन रमज़ान के महीने में सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल इतना खर्च फरमाते थे कि उन्होंने जो उसकी तशबीह दी है कि कर्रीहिल मुरसल, जिस तरह तेज आंधी चलती, तेज आंधी की तरफ हुजूर सलाम के दस्ते मुबारक चलते थे, तो वो खर्च। अब सूफिया कहते हैं कि अल्लाह के रसूल रमज़ान के महीने में क्यों ऐसा करते थे, ये अमल बतौर खास क्यों करते थे। अमाल तो और भी बहुत, लेकिन हुजूर बड़ा फोकस करते थे इन्फाक रमज़ान के महीने में। तो इन्फाक इसलिए फरमाते थे कि इन्फाक के ज़रिए आप अल्लाह के बंदे को खुश, जब आप किसी को कुछ देते हैं वो खुश होता है, और जब वो खुश होता है तो उससे अल्लाह खुश होता है। अल्लाह जल्ल शानहू को सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जब आप कोई ऐसा अमल करते हैं कि जिससे अल्लाह के बंदे को रिलीफ मिलता है और अल्लाह का बंदा जो है वो खुश होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में इन्फाक फरमाया करते थे, और ये जो इन्फाक का अमल है तो ये कुरान मजीद ने जो बताया कि यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, बोले आप, ये लोग आपसे पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें, कितना खर्च करें, तो फरमाए जो भी तुम्हारे पास से होता है खर्च, जो भी सारी तो तुम्हारी ज़रूरत के अलावा है जो भी है खर्च अल्लाह की राह में, क्योंकि आज तुम खर्च कर सकते हो कल तुम नहीं कर सकोगे, कल तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो फिर तुम्हारे ये जो वसाइल हैं तो शिफ्ट हो जाएंगे दूसरों के पास, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो रमज़ान है तो एक तो आम लोगों का रमज़ान है, आम लोग तो रोज़ा इसी तरह रखते हैं रमज़ान के महीने में, जब सुबह होती है सहरी खाते हैं, उसके बाद से दिन भर नहीं खाते और पीते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, बाकी भी बहुत सारे काम है जो नहीं करते, तो शाम तक इस तरीके से रहते हैं। तो ये अवाम का रोज़ा है कि अवाम जो हैं वो इस तरह रोज़ा रखते हैं। लेकिन जो खवास का रोज़ा है, सूफिया का रोज़ा है, तो सूफिया के रोज़ा उनका बड़ा मुश्किल है। उनका जो इत्माम है सूफिया का, उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो पेश नज़र रखते हैं। एक तो वो अपने दिल व दिमाग को साफ,
کہ یہ جو انسان کا دل ہے اور انسان کا ذہن ہے اس میں غلط خیالات نہیں آنے چاہیے۔ عام طور سے انسان کے ذہن میں اور انسان کے دماغ میں اور دل میں دوسروں کے خلاف انسان پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے اور عجیب عجیب جو ہے کرتا ہے۔ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ ہونا چاہیے دل و دماغ۔ ایک تو آپ کے ظاہر کا روزہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو کنٹرول آپ کا ہونا چاہیے اور نگرانی ہونی چاہیے اپنے دل کو ہونی چاہیے کہ آپ کا دل جو ہے وہ مستقیم رہے اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک آپ کا دل جو ہے وہ بالکل اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ تو یہ جو دل و دماغ کا معاملہ ہے تو صوفیاء کرام کے ہاں رمضان کے مہینے میں وہ ہمارے بہت سارے شیوخ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ الگ طرف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بالکل تمام اپنے معمولات چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں، اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے جو صوفیاء اور بزرگ ہیں ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت، تو تلاوت کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے کا بہت زیادہ جو نسبت ہے وہ رمضان کا جو ہے قرآن کا ہے۔ رمضان کے مہینے کو جو اہمیت حاصل ہے تو قرآن کی، اس لیے رمضان کے معمولات میں قرآن مجید کی تلاوت بہت اہم ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر یہ جو انفاق ہے اللہ کے رسول کا جو عمل رہا رمضان کے مہینے میں تو انفاق بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام رمضان کے مہینے میں جو کچھ بھی وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں اپنی گنجائش کے مطابق تو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی ذات۔ تو یہ جو تقویٰ ہے، اللہ کا قرب ہے، یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور جب ایک انسان صبح سے رات تک، شام سے صبح تک مسلسل ایسے اعمال میں مصروف رہتا ہے جو اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں پسندیدہ ہیں، تو اس سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ تو قرآن مجید نے جو صوم کا اور قیام کا اصل ہدف بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ یومیہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنا موازنہ کرنا چاہیے کہ میں نے آج دن کیسے گزارا ہے۔ صبح سے رمضان میں روزہ تو رکھا ہے، لیکن روزہ کیسے رکھا ہے؟ ایسے ہی رکھا ہے، غیر شعوری طور پر رکھا ہے یا پورے شعور کے طور پر رکھا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ صرف تمہارے لیے حکم نہیں ہے کیونکہ احکام شرعیہ جو ہیں تو یہ سیدنا آدم سے چل رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے جو ہمارا دین ہے تو دین اصل میں سیدنا آدم سے شروع ہے اور اللہ کے رسول پر کو تکمیل ہوئی ہے۔ تو یہ احکام شرعیہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام کی ذات و برکات تک مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے دی گئی ہیں۔ تو صوم جو ہے یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ سیدنا آدم سے لے کر ہر ایک نبی کو جو ہے یہ حکم دیا گیا، ان کو دیا گیا۔ اب جو اس کے اوپر عمل ہے اور عمل کا جو ٹارگٹ ہے اور ہدف ہے تو وہ حصول تقویٰ ہے، تقویٰ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب یہ چند دن رہ گئے، ان دنوں میں اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہوئے جو اعمال اللہ کے رسول فرماتے رہے رمضان کے مہینے میں۔ یہ جو آخری اشرا ہے اس میں تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی کمر کس لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے اور تمام گھر والوں سے کہتے تھے کہ اپنی کمر کس لو اور اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ بہت غنیمت کے دن ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں جو ہے جتنی بھی ہو سکے گنجائش کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر ہم تھوڑا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے سے پہلے ہم ضرور یہ بیچتے ہیں